नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. काल राती 1:05 ते 1:30 ह्या वेळार ऑपरेशन सिंदूर राबयलें आनी तातूंत 9 दहशतवादी सुवातींक लक्ष्य केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की भारतान आपलें अंतराळ क्षेत्र स्टार्टअप्स, उद्योजक आनी तरणाट्यां खातीर उक्तें केलां. खेलो इंडिया युवा सर्तींत महाराष्ट्र पंगड 6 भांगरा पदकां सयत अव्वल स्थानार पावला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी जायत्या देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारां कडेन चर्चा केली. आतां पुराय खबरो. काल राती 1:05 ते 1:30 ह्या वेळार ऑपरेशन सिंदूर राबयलें आनी तातूंत 9 दहशतवादी सुवातींक लक्ष्य केलें. आज नवी दिल्लींत जाल्ल्या ह्या कारवायेची म्हायती दितना भारतीय लश्कराची कर्नल सोफिया कुरेशी हांणी सांगलें की नाला कैंप मुजफ्फराबाद यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था. आणि भारतीय हवाई दळाची विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी सांगलें की Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack, and that the strike on the terror camps were undertaken through precision capability. As shown to you, a niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांतल्या पिडितांक न्याय दिवपाक ऑपरेशन सिंदूर सुरू केलां अशें तांणी म्हळें. तांणी सांगलें की फाटल्या 3 दशकां पासून पाकिस्तान दहशतवादी मुळाव्यो सुविधा निर्माण करता, जातूंत भरती, शिकवण केंद्रां, प्रशिक्षण क्षेत्रां आनी लॉन्च पॅड आस्पावतात, जे पाकिस्तान आनी पाक व्यापत जम्मू आनी काश्मीरात पसरिल्ले आसात. तांणी ह्या कारवायेची म्हायती दिली, जातूंत नश्ट केल्ल्यो दहशतवादी सुवातो आनी लश्करी आनी नागरी प्रतिश्ठानांक लक्ष्य न करता ही कारवाय यशस्वीरित्या कशी जाली हाचो तपशील आसा. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्री हांणी म्हळें की पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या चवकशींतल्यान पाकिस्तानाचे दहशतवाद्या कडेन आशिल्ले संबंद उगडे जाल्यात. तांणी म्हळें की दहशतवादी कारवायांचेर लक्ष दवरपी भारताच्या गुप्तचर संस्थांनी अशे संकेत दिल्यात की भारताचेर आनीक कांय हल्ले जावंक शकतात आनी ते थांबोवप आनी ताचो फुडो करप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. फाटल्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक लश्कर ए तोयबा आनी पाकिस्ताना कडेन संबंदीत दहशतवाद्यांनी काश्मीराच्या पहलगामात पर्यटकांचेर हल्लो केला आनी 25 भारतीय नागरीक आनी 1 नेपाळी नागरिकाची हत्या केली. Group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. पहलगामात दहशतवादी हल्ल्यात जीव गेल्ल्या मंजुनाथ राव हांची आवय सुमती हांणी भारतीय सैन्याच्या प्रतिसादाबद्दल समाधान व्यक्त केलां. आज ऑपरेशन सिंदूर विशीं आकाशवाणीच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना तांणी म्हळें की भारतीय सैन्याचें योग्य उतर दिलां. प्रधानमंत्री मोदींनी योग्य वेळार योग्य पद्दतीन प्रतिसाद दिला. मंजुनाथ आमचे कडेन परत येवचो ना, पण आमच्या कुटुंबाक शांती मेळ्ळ्या अशें तांणी म्हळें. केरळ कोचींतली आरती मेनन हांचो बापूय एन रामचंद्रन हे मारलेल्या 26 निश्पाप लोकांपैकी एक आसात. तांणी आपल्या कुटुंबाक थाकाय मेळ्ळी अशें म्हळां. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांतल्या बळींपैकी एक शुभम द्विवेदी हाचो बापूय संजय द्विवेदी हांणी ऑपरेशन सिंदूर राबयिल्ल्या बद्दल भारतीय सैन्य आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें कौतुक केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की भारतान आपले अंतराळ क्षेत्र स्टार्टअप्स, उद्योजक आनी तरणाट्यां खातीर उक्तें केलां. तांणी म्हळें की भारतांत 250 परस अदीक अंतराळ स्टार्टअप्स आसात आनी ते उपग्रह तंत्रज्ञान, इमेजिंग आनी हेर क्षेत्रांत अत्याधुनीक प्रगतीत योगदान दितात. अंतराळ संशोधनावेल्या जागतीक परिशदेंत दिल्ल्या व्हिडिओ संदेशांत मोदी हांणी म्हळें की भारत वैज्ञानीक शोधाच्यो शिमो हुपत नवीन आत्मविश्वासान मुखार वता. देशाचें पयलें मानवी अंतराळ उड्डाण अभियान गगनयान देशाच्या वाडट्या आकांक्षांक अधोरेखीत करता अशें ते उलयले. भारता खातीर अवकाश हें फक्त शोध न्हय तर सक्षमीकरण आसा हाचेर भर दिवन तांणी अवकाश तंत्रज्ञान प्रशासन कडेन वाडयता, उपजिविका कशी सुदारता आनी पिळण्याक प्रेरणा कशी दिता हाचेर उजवाड घालो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. भारताच्या ऑपरेशन सिंदुराच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांची आगामी 3 देशांची भोंवडी मुखार धुकल्ल्या. मोदींची ही भोंवडी क्रोएशिया, नॉर्वे आनी नेदरलँड्साची आशिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज ऑपरेशन सिंदूर यशस्वीरित्या केल्ल्या बद्दल सशस्त्र दळांचें कौतुक केलें. ते नवी दिल्लीत पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या उपरांतच्या प्रत्युत्तर कारवायेची म्हायती मंत्रिमंडळाक दिताले. प्रधानमंत्री मोदी रातभर ऑपरेशन सिंदुराचेर सतत लक्ष दवरून आशिल्ले. बसकेंत केंद्रीय मंत्र्यांनी तांचें कौतुक केलें. मजगतीं ऑपरेशन सिंदुराच्या फाटभुंयेर सरकारान फाल्यां सकाळीं 11 सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. बसकेंत सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांक ऑपरेशनाची म्हायती दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज दनपारा राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंची भेट घेतली. भारतान पाकिस्तानान आनी पाक व्यापत जम्मू आनी काश्मीरांतल्या दहशतवादी स्थळांचेर ऑपरेशन सिंदूर राबयला उपरांत कांय वरांतूच ही बसका जाली. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें की बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी तांकां ऑपरेशन सिंदुरा बद्दल म्हायती दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आज दनपारा सीमावर्ती राज्यांचे मुख्यमंत्री, पुलीस महासंचालक आनी मुख्य सचिवांची बसका घेतली. ह्या बसकेत जम्मू आनी काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्कीम, पश्चिम बंगालाचे मुख्यमंत्री आनी लडाख आनी जम्मू आनी काश्मीराचे उपराज्यपाल सहभागी जाले. आणीबाणीची परिस्थिती तयार जाली तर तिका फुडो करपाक सज्ज जावचे हे खातीर देशभरात मॉक ड्रील घडोवन हाडल्यात. गोंयांत दक्षिण गोंयच्या दाबोली विमानतळ, वास्कोच्या IOC आगर आनी मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर हे निमतान आपतकालीन प्रत्यक्षिका जाली. दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी ही म्हायती दिली. काल राती सावन जम्मू काश्मीरांतल्या पूंछ आनी तंगधार ह्या नागरी वाठारांनी पाकिस्तानी लश्करी चौक्यांनी तोफाचो गोळीबार करपाक सुरवात केल्या. ह्या हल्ल्यांत 15 नागरिकांक मरण आयलें आनी 43 जाण जखमी जाले अशें संरक्षण सुत्रांनी सांगलें. खेलो इंडिया युवा सर्तींत महाराष्ट्र पंगड 6 भांगरा पदकां सयत अव्वल स्थानार पावला आनी एकूण 19 पदकां जिखल्यात. राजस्थान पंगड 6 भांगरा, 1 रुप्या आनी 1 कांश्या पदकां सयत दुसऱ्या स्थानार आसा. कर्नाटकान 5 भांगरा पदकां सयत 18 पदकां जिखल्यात आनी पदक तालिकेत 3ऱ्या स्थानार पावला. तिरंदाजीच्या वेगवेगळ्या विभागात उत्कृश्ट कामगिरी करपी महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी एकोडी, दोट्टी आनी मिश्र अशा वेगवेगळ्या संयोजनात रिकर्व आनी कंपाऊंडाचे निमणे फाल्यां जातले. फुटबॉलांत झारखंडाच्या भुरग्यांनी एका अटीतटीच्या लढतींत दिल्लीचो 1-0 असो पराभव केलो. बेगुसरायांत एकतर्फी खेळांत मिझोराम पंगडान बिहाराक 6-1 असो पराभव केला. तिरंदाजीच्या मिश्र दुहेरीच्या रिकर्व प्रकारांत महाराष्ट्राच्या धायनेश छिनाळे आनी शर्वरी शेंडे ह्या जोडीन आंध्र प्रदेशाचो पराभव करून अंतीम फेरयेत प्रवेश केला. मानव गणेश जाधव आनी तेजल साळवे ह्या जोडीन कंपाऊंड मिक्स प्रकारांत अंतीम फेरयेत स्थान मेळयलां. ऑपरेशन सिंदूर खाला पाकिस्तान आनी पाकिस्तान व्यापत जम्मू काश्मीरांतल्या 9 सुवातींनी आतंकवादी आनी आतंकवादी मुळाव्या साधन सुविधांचेर लक्ष करून हल्लो जाले उपरांत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी जायत्या देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारा कडेन चर्चा केली. तातूंत अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आनी विदेश सचीव मार्को रुबियो, ब्रिटनाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉनथन पॉवेल, सावदी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मुसैद अल आयबान, संयुक्त अरब अमिराताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शेख ताहनून, संयुक्त अरब अमिराताचे NSC सेक्रेटरी जनरल अली अल शामसी आनी जपानाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मासाताका ओकानो हांचो आस्पाव जाता. तशेंच रशियेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सेर्जे शोयगू, चीनाचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आनी फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षाचे राजनयिक सल्लागार इमॅन्युएल बॉन हांचे कडेन संपर्क साधलो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवाल हांणी आपल्या समकक्षांक घेतिल्ली कृती आनी अंमलबजावणी पद्दती विशीं म्हायती दिली, जी मेज मापाची, वाड नाशिल्ली आनी संयमी आशिल्ली. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. काल राती 1 वरां 5 मिनटां ते 1.5 वरां ह्या वेळार ऑपरेशन सिंदूर राबयलें आनी तातूंत 9 दहशतवादी सुवातींक लक्ष केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की भारतान आपलें अंतराळ क्षेत्र स्टार्टअप्स, उद्योजक आनी तरणाट्यां खातीर उक्तें केलां.
खेलो इंडिया युवा सर्तीत महाराष्ट्र पंगड 6 भांगरा पदकां सयत अव्वल स्थानार पावला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी जायत्या देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारा कडेन चर्चा केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.